कर्ज हम उस ज़मीं का चुकाएं। इस साल भी हम लोग नेशनल सेफ्टी डे मना रहे हैं। वर्ष 1972 4 मार्च को हमारा देश में पहले बार इस नेशनल सेफ्टी डे का अभियान नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। এখন আমরা একটু লাঞ্চ করতে That was good. ভাই গুড মর্নিং। এখন নাকি লাঞ্চ করতে, সরি এখন একটুখানি আমরা ডিনার। কালকের দিনটা পুরো ফ্যাক্টরিতেই যাবে, পুরোটা আমরা ফ্যাক্টরিতে শ্যুট করবো কালকেরে। আর যারা ফার্স্ট টাইম দেখবে তাদের অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগবে।